ওযু করার তরিকা ওযুতে নিয়ত করা সুন্নাত বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত दोनों हाथेर कब्जे सह 3 बार दुआ सुन्नत 3 बार मिसवाक करा सुन्नत 3 बार कुली करा सुन्नत 3 बार नाके पानी देवा सुन्नत समस्त मुख 3 बार दुआ सुन्नत गण दाढ़ी खिलाल करा मुस्ताहाब डान हाथेर कोनाई सह 3 बार दुआ सुन्नत बाम हाथे कोनाई सह 3 बार दुआ सुन्नत दोनों हाथेर आंगुले किलाल करा सुन्नत समस्त माथा एक बार मसे करा सुन्नत कान मसे करा सुन्नत गर्दन मसे करा मुस्ताहाब डान पाये टाकनो सह 3 बार दुआ सुन्नत बाम पाये टाकनो सह 3 बार दुआ सुन्नत दोनों पाয়ের আঙ্গুলে খিলাল করা সুন্নাত আল্লাহ জানা আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শিত হয়ে রাসূলের আদর্শে আদর্শিত হয়ে আমাদের জীবন আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্রকে যেন পরিচালিত করতে পারি আমাদেরকে সেই তৌফিক দাও যেন বড় হলে আমাদের অন্তরে ইশকে মুস্তাফা হুব্বে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জারি থাকে আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করিও আমিন 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 আমিন।